ওর কি হয়েছে বাবা? তাকাও এদিকে। কি হয়েছে ওর? জ্বর এসছে? তাই তুমি কি করছো? জলপট্টি দিচ্ছ? হ্যাঁ, কাগজ দিয়ে জলপট্টি দিয়েছো? একটু দোলনা দিয়ে দাও। এটা কি মুন্নি? মুন্নি বেবি। ও মা, আমার বালিশও করেছে। ওলে বাবালে। ঠিক আছে, ওকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। হ্যাঁ, ও শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। আচ্ছা, ও তুমি কোথায় ঘুমাবা তাহলে? ঠিক আছে, রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাবা। দেখ, কি বললা তুমি? শান্তিতে ঘুমাবে? আচ্ছা, ঠিক আছে। ও খাবে, পরে খাবে, লাস্টে ভাত হোক দিয়ে খাবে। तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मूला जिसकी मोगेम्बो को तलाश थी वो आज नहीं तो कल मोगेम्बो को मिल ही जाएगा। मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया तो कोई बॉडी बिल्डर? आप तो मेरी बात ही नहीं समझे। ये मिस्टर इंडिया बड़ा कमाल का आदमी है। वो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। तो कहाँ कहाँ गायब रहता है? आजकल ये मल्होत्रा भी दिखाई नहीं देता। इसे नौकरी करनी है क्या?